guys, ngayon natin ang opening guys ng ng Nyog-Nyogan Festival dito sa Quezon Province guys. Kasi may fireworks doon. Dito ako sa bintana. Ayan. Ayan guys. Nakita niyo yung fireworks. Ayan. Ayan. Welcome Nyog-Nyogan Festival sa Quezon Province, Lucena City. Ayan guys. Madilim dito guys kasi nasa bintana lang ako Yan, ganda. Wow. Yan. Ayan, puputok din yung panghuli ng lamok ko dito guys. Marami kasing lamok kaya may pang paputok din. Ayan, sa convention kasi yan guys. Ayan, sa Kapitolyo pa. Ayan ang Kapitolyo guys. Yan, ganda. Wow! Wow, parang bagong taon na. Parang New Year's na siya. Ayan. Ayan guys. Ang ganda. Wow! Nyog-Nyogan Festival, Lucena City, Quezon Province. Welcome ang lahat guys. Pwede kayong pumunta dyan. Wow, yun ata pinakalas. Wow. Wow. Ganda. Ayan. Oh. Ayan. Ganda guys. Welcome to Nyog-Nyogan Festival, Lucena City, Quezon Province. Ayan guys. Wow. Iba't ibang bayan guys ang nag-aano dyan, dumadayo sa buong Quezon. Lahat ng buong Quezon guys dumadayo dyan, meron silang mga participant. Yan. Kaya kung kayo guys ay malapit-lapit dito, pumunta na rin kayo guys. Welcome to Nyog-Nyogan Festival, Quezon Province at Lucena City. Ayan, at Kapitolyo guys. Ayan, tapos na ata guys. Thank you for watching. Ayan, done na siguro guys kasi wala na. Ayan guys, thank you for watching guys. Pwede kayong pumunta dito guys sa amin sa Quezon Province. Yan guys, ang tinatawag na Nyog-Nyogan Festival sa Quezon Province. Ayan guys, thank you for watching. Bye-bye.